Moy terbe kay kili mag-practice ulit ako mag-tennis. Tananon peryan tayo na not mamen kotin inakabelen kadula ya tananon kelo barutia baile kolme ya si tentananon auring koinen kato auring koinen muta bahan tulinen ya sitten kulma sama lainnya na amula ya wamena minamenen grand kulasa ya teke ya yat ka toihin putar hasa mutta huomenna ba kato se on tananon tosi auring koinen mutta se on kulma minä toivon huomenna ei ole sateinen koska viime lauantaina se oli vähän sateinen ja tulinen se ei juba toi graninkulassa paikka katso ja nämä S-kaupat automaati tavara delivery talon uusi ratika ratika pusapi mutta en tiedä missä nämä ratika pääsi en tiedä jos se on meni jos se nämä ratika pääsi rauta-asema myös en tiedä eikä se Espoo vaan tarvitsen kabeli umpuroi koska se on tuontikin kiinni nämä kadun normaalisti minä kabelen tuolla kun minä menen metroasema nyt minä tarvitsen kabeli umpuroi mutta se on ok koska jos minä en voi tuolla minä voin kautta tämä paikka se on samanlainen paikka minä voin mennä metrovaunu
meillä tämä paikka meillä myös on hissi ja meillä on ravintola, mutta ravintola on kiinni. Ito, minun parto on bahan punainen. Partani on balkoinen, bahan balkoinen, punainen. Bika. Boy, mali. Ei punainen, balkoinen. Ja bahan pitka. Joo. Normaalisti minä menen tuolla. They are connected. Hindi ko na alam eh. Minä kautan escalator. Yan si Maine not all in on escalator mas. Mina toibon eka jos mina puhun aina suomeksi, minä yritän puhun suomeksi. Eka someday I will speak fluently. Nagtatry lang ako ng magsalita ng Pinis ko ano yung mga alam ko sa Pinis para ma-exercise din yung aking dila at saka kailangan kasi na mag-practice ako magsalita kasi kung pinapakinggan ko lang sila ng pinapakinggan yung mga nagtuturo ng Pinis sa YouTube, maganda naman, panoorin mo kasi meron silang kung papanoorin nyo, meron po silang mga text na inilalagay doon, yung mga correct spelling. Meron nga pinapanood si Irene, yung vlogger dito sa Finland. Magandang pakinggan nyo sa kanya kasi Tagalog, English, tapos Pinis. Yung sa iba kasi na pinapakinggan ko Pinis to English, tinatranslate nila ng Pinis. Siyempre alam niyo naman ako, hindi din ako magaling sa English, mahina din ako sa English, kaya nahihirapan ako intindihin kung minsan kung ano yung tinuturo nila. Kaya mas maganda Pinoy yung nagtuturo, kasi Tagalog to Pinis tapos may English pa, matututo pa rin ako ng English, di ba? Double purpose yan. Kasi pag sa Pinis lang mapapanood mo, mapapakinggan mo, yung makikita mong text, tinatranslate lang sa English. Parang nahihirapan ako intindihin pa rin kasi nga English. Kaya alam niyo naman yung English ko parok din. Kaya mas maganda, yun ang pakinggan ko din. Kung kanina, buong maghapon kong pinapakinggan yung si Irene, yung mga ituturo niya. Thank you, Irene, sa vlog mo kasi nakakuha ko ng mga idea kung ano yung mga correct yung tamang pagbigkas at saka yung correct spelling. At least naiintindihan ko, naipapaliwanag mo siya sa Tagalog kung ano yung tamang ibig sabihin, di ba? Kasi pag English talaga nahihirapan din ako. Okay, paano mga kalugar? Andito na yung aking service, parating na Yun. Bye-bye.